Open cam, Donnie. Which shirt is better? Malabo ka sa screen, Dad. Baka malabong mata. Visit EO Executive Optical for state-of-the-art facilities and expert eye care. Malinaw na, Dad. Ang wardrobe nyo, wala sa uso. EO Executive Optical. Love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Koy Herbal Capsule! Koy Herbal Capsule! Kung dunay pamati ang imong lawas, tuman og koy para maluwas. Arthritis, diabetes, taas imong dugo. Asthmatic, mayuma, koy thermomina ko. Koy Herbal Capsule! Koy Herbal Capsule! May kidney trouble, di ka to. Kapoy ang lawas, murag bubog. Huwag kay gana sa romansa, mag-Koy Herbal Capsule ka. Koy Herbal Capsule! Koy Herbal Capsule! Ang Downy, aduna na bonus 30% for versus previous 20ml Downy sachet. Bisan iuga sa ating ulan Downy humot Bisan tibuok adlaw gisulod Downy humot Fresh kaayo sa bonus humot sa Downy. San Miguel Pale Pilsen presents Usa, Duha, Tawa. Unsay tawag sa beer nga nahurot? Kabalo gusto pagana? Di sa beer! Eksakto, palit pa ta og San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Unsay tawagan ang kanta sa mga amahan? Oh, pop songs! Pag beer call with San Miguel Pale Pilsen. Drink responsibly. Good pa dumiman siya Hello Bright Bar Blue Isang labanan yan Bright Bar Blue Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumiman siya Hello Bright Bar Blue Isang labanan yan As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka, may vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika. Kuya, ikaw ba na? Uy, ulit taong ok-ok na Alex. Abi na ko patay na ka. Hitumban ko no ka. Dili, nasira lang kuskusina. Namiss ka na ako, kuya. Kinahanglan na tong mabawi ang nausik nga oras. Tanang duha ka oras. Bitaw Alex, sa ulogo na to, ang Cut pest story short with Bygone Shield Defense Multi-Insect Killer. 100% duck down when directly sprayed on cockroaches. 60 years of protecting Filipino homes. Keep your family safe from dengue with Bygone.